versus... Dadi, ano pangalan sa'yo? Dadi, ano pangalan sa'yo? Boy Dukot versus si Venom. Boy Dukot versus Venom. Pakita nyo na gagamba nyo. Ito muna si Venom. Mukhang mais yan ah. Wait lang ah. Wag dyan, nare-reflect. Ayan daw si Venom guys, mukhang mais. Ito naman si Boy Dukot. Dito siya guys, kinakain niya yung mealworm. Oh, going once, going twice. Boy Dukot. Going once, Going twice. Ganap na. Tumae si Venom. Nahulog si Boy Dukot. Nahulog na naman si Boy Dukot. Buti hindi siya nagpapa-fishball. Ay, umakyat pa yung parang mais. Makyat si Venom. Ayun na. Boogs! Naglalaglag. Nahulog na naman si Boy Dukot. Pahulog si Boy Dukot. Tatalo na to ga. Guys, matatalo na si Boy Dukot. Last one! Boogs! Nahulog si Boy Dukot. Isa pa! Nagfishbulan! Muntik na. Muntik na magfishbulan. Nanalo na si Venom. Si Boy Dukot nasa baba. Dito sa side yung life decisions niya. Alright, pinalig na si Venom. Alright, last one. Another spider fight! Nahulog yung kay ko. Pahulog kay JD. First time lang Nahulog yung kay ko. pumapasok si Butchok. Tumatakbo na si Zadie. Wawa daw si JD. Ayun si Venom. Bakit, Chachog? Come here. Dito na lang sa labas. Maglaban. Ayun na, umalis na siya dahil wala ka na. Ayun. Ayun. Si Venom. Venom. Ayun na si Venom. Ayun si Venom. Pinasok na si Zadie. Pinasok na si Zadie. Messi. Go. Ayun na. Nahulog yung kay ko. Nahulog si Zadie. Nanalo na si Venom. Tik na yun. Ay, meron pa nga. Messi. Oh. Messi. Isa po. Messi. Ronaldo. Nahulog. Nagpalaglag pa. Para hindi na fishball. Yung si Ben. Zadie back in the line. Boogs! Nahulog na. Nahulog na. Takot si Abby. Okay. Done. Dapat may pagkain yung nanalo eh. Pero Ay! walang pagkain eh. Ay. Abby, tulong. Yarn. Training. Turun. Training. 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 Training.